Sir, tini nung bukti parti ni ungya bukti parti o paim play. Angke BJP IPT jurno. Sekarang buku BJP tu mata IPT tu tahu punya full copy yo hiat BJP IPT jurwa tu na full copy yo hiat. Ke full copy thang ni saya kono discipline फायदा करे उनहा आवम बया आबार चिनी जे ताऊ है डायरेक्ट इस लाया बीजेपी माता आईपीटी यो जो कुछ न या चिनी आईपीटी न हम यो ये आं रो न समर्थन है sekarang बीजेपी यो तो को आं बेहा माता बोर्ड कमिटी नि प्रेसिडेंट के बोर्ड कमिटी प्रेसिडेंट पा आगु तोला कमला गप नम saya proyek ini, pam pun nomor apa salah itu masuk apa untuk kita, tahu ke? Jangan full copy orang itu, net full copy itu nak kerja berusaha, 2 nombor deh, apa deh 2 nombor orang, jangan deh 1 nombor orang, वहाँ बुजुर्ग yang वहाँ apa macam, direct छोरा-छोरे, IPT ना हम जाए रोना, Sekarang tu mau ke BJP o thangmo. BJP thangmo mana bolai thanai 2023 Bidhan Sabha election lo ke full copy unhami. Full copy mana apa BJP hinde chong ba mazhab parti unai. Apa BJP ni salai ke ba? Ke bohong BJP 1 number se. Ke han ibrok joto sio full copy ni je चिन्ह no ba bini symbol no. Ke ha mana arti parti yes ning mokrui. Ke ni national party himba national flower. Nini pot domba, abono to joto BJP sio. Kenapa BJP ni matang simbolo de but mari ba full copy o de mari. Full copy o mari ha. Abong ke BJP hindi chongmai ba mahijong. Ya pangka bistaro forlo to pai uska to pai ka angke full copy no BJP original hi chung to ha. Ya सब but mari ke full copy o but maswale. Masuk ke boleh BJP ai no chung ha ke. Abong ke tau ke IPT ho ha. Ke supaya ubatrat bau bisni. Supaya no kaya ke. Ketra lette no tola baya botto. Omaya tau ke chung ha boleh jopo sungam terima jar full copy se. Boleh capai ke sopai bo tha ai chungnya. Bera no tau original sini IPT sini jadi samotana ni no. Samotana kita ha. Dolti dia. Kaksa ambai. Sir, tini bo nari je IPF tini joining program bo bukti gausaba ni paya ke emsar poribar time play. Jotona hambai ye Kanchanpur Party IPF Division Committee by Jugal Yamo ke halam somopanda by joining program bagi ke ha narija ke program joto tini division netritto joto সহযোগিতা ও কাহাম না program ha Aku telah dikaya dengan program ayat itu, ane jepun bari khatam thoma, namun jetine, bang makok na alu sura salaya no, ini nangmoni kau no, nangkuk ni kau itu salaya, ini yo parti yo, bang mara sidik dal, bagai CPM, bagai Pramotha, bagai Jawa, tapi বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তোমরাও নেতৃত্ব Kombayo, non sering kau nanai, ani bang sering kami orang nomor bela na hambai, IPF ini pokok teke, nama ani bekti itu pokok teke hambai mario, ini bang mana payah, ni ki sabta kaya sekaya ko, kanai 10 bajar tahun holo no, pray
400 ni besi voter ni party IPF join di এবং এক সপ্তাহের সিনিয়র তিনি তো আনন্দবাজারও 75 ফ্যামিলি বা 75 পরিবারও 192 ভোটার উভয় রাজনৈতিক দল ইয়ার কারিয়ে তিনি পার্টি আইপিএফ বানাতে উদমহাই যত দংপাইকো এবং কাঞ্চনপুরা ডিভিশনও আইপিএফ ফাইনাংনি বা সাফিহা শুধু কাঞ্চনপুরিয়া সমস্ত ত্রিপুরাওনো তিনি Dilimu Kanchanpura flight or mini choir, so you will come on the here. Palmatingo Sabayo, Party IPF program, but joining program into more Abu Salbaya, Abu Asakayo, Jung, Lewa High. Then they had a photo after the one IPF is to the Pahara, sitting Dolpho, Anton Dolpho more, Abu Dim Chungita, Haraway Pinai, Dr. Tripura Basin, Asa Kanka, IPF did not Cantanito, IPF did not Tori Unto, about IPF Torito, IPF in Salsa, Tibrahani, on Prebaran, in Panani Lama Tangani. Toto di pasar sujuk ditongo এবং সাথে বলি নাই এবং বিশ্বাস দিন সালা অবশ্যই তিনি আসাম পুরান আনে ke sir tinio nung bukti party niunge phaiye tini bo IPF tio ha phaimo bari khapsa ha tini bo joining program o tongmaisi phainai social media rao ake boro joto maisa phainai ni logyo phainai rao ya tini phaimo ke party CPIM ya kare phaimse ang din ko bo sa CPM tang phayo ang CPM po pro toino tango aini pot ke 2014 wo angno keha unit ni secretary pot dia o abona success no tang pha ake 2016 ke ang keha Santipur ward ni membership ni member umba chaya na joi lap ke pha CPM ni ake aboni porbo 2018 wo angno keha Anandabazar অঞ্চলনি সদস্য লাসি হ্যাঁ আপনি 2019 কে আনো পার্টি মহকুমার ইউথ টিওয়াইএফ নি আর নি মেম্বারশিপ লাসি হ্যাঁ কে আং পলেক বাংমানো তাং নমা ফেহা বসে আবো পপতই তাং দংথ চিনি জাতিনি কমার মা সায়া সিপেন দংকে याके आंखे चंनाया बो आर केले बुंलायनाया जातिनो हाबनायखे साले जातिनि काउमारा बो बासा नांखियो ओमे आं बो सिपिनो बेराय बो आइपिएफ नो या रम फेमले जातिनि तांनाय राव प्रथम जातिनि मिरुदण्ड आइपिएफ ति सेतुइ साव बगे आं बो आइपिएफ नो खालचाया फाइमसे आखे आं बो आइपिएफ तो फाइमिङे दंनायके বিভিন্ন পার্টিनि ब्रो चंमायनाय आंनो रां बाय फिलामि के जे कुनो बायके बुनो फिलियामनि हे चंमायनाय रां बाया बाटिनो हामया आइन जातिनो हामया बो पटाकानो हामया आंसा पटाकानो बेराया बो पटाकानो रम फाइमसे तिनियो बो पटाकानो रम आसमाय तां फाइमसे जातिनो पाना साले तां फाइमसेनो ये मे आं बरो जे आं साथाये तांमायमसि उखारि तांनाय हे तिनि आं हाया आइनि दलति फेहा मया ट्रेक मा सामेना प्रथम तिनसे बदिखिए बासाये न काउ साबा दो आं के साना काउले बसनो आं आइपिएफ नि सामु तानाय हिया स्माइता या आइपिएफ कि आयुलांथो ake sir taw tinio je nyong phaimo ke taw je CPIM mo tongna himba tre bibhinno party tangi tongne rauno le makau chai jong brang no ko ang samcho bibhinno party CPIM tang tong nai rauno ko CPIM tangi la koi mauming ke CPIM tangi dugumai jise ake chung hangsa kau ba hang onake jati ni kau ba sama sano CPIM tonge kuno la afrika tre chung CPIM phainai ba samaya थांनाय 2018 वो 16 जना सारा त्रिपुरा वो 16 जना एमएलए तुमने मा सेताओ के 11 जना था के कमेरो नन फाइतो 12 माले क्रय उमी आके ट्रेस বিভিন্ন राजनीति तां तुमने उनको सामचो बदेखेनो आस्ते आस्ते हावा हा कुफ्रेमिके कुफ्रेनो तो आके तबो आईपीएफ टिनो नाइफिनायमि सारा त्रिपुरा राज्य से फाइके आईपीएफ टिन से नांखु फेनि तो के आईपीएफ टिनो हामनानि मा चो मे ट्रे तुमने उनो फाइदि मासे आईपीएफ टिनो नांखु हैना चो आईपीएफ टिसा जातिनिले तुइ सानाय राव आनि मासे फियो खक्सा हामबाय